come before you and just thank you for this privilege. Dulce Padre Celestial, vinimos ante ti y te damos las gracias por este privilegio. The privilege of just getting to gather in your name. El privilegio de juntarnos en tu nombre. And as we come in your name, we just pray that your Spirit be among us. Y nosotros ir en tu nombre, te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros. The Spirit of joy, the Spirit of peace, the Spirit of love. El espíritu de gozo, el espíritu de paz, el espíritu de amor. In Emmanuel's name, we thank you and ask you for this. En tu nombre te damos las gracias y te pedimos. Amén. My name is Gary. I was here once before, and I just like the countenance and the demeanor of the group. Mi nombre es Gary. He estado aquí anteriormente y me gusta como la dinámica del grupo. And this has been a subject that's been on my mind since I started going to the Adventist Church. Y este es un tema que ha estado en mi mente desde que he estado asistiendo a la iglesia adventista. Righteousness by faith. La justificación por la Which fe. has a lot of different aspects. Lo que tiene muchos aspectos. And this is going to be the work of faith. Y este tema va a ser las obras de fe. There's a lot of controversy over works and faith coming back up inside the church again. Hay mucha controversia sobre obras y la fe viniendo nuevamente dentro de la iglesia. So it's a very present, relevant subject. Es un tema muy presente y muy relevante. Now I'm going to touch justification and sanctification just a little bit, but that's not the subject material. Voy a tocar la justificación y la santificación un poco, pero eso es un tema para otro material, otro día. Some believe that we are justified by faith and sanctified by works. Algunos creen que nosotros somos justificados por la fe y santificados por las obras. In fact, this is taught in most of our religious institutions. De hecho, esto se enseña en la mayoría de las instituciones religiosas. Paul would say this is pure Galatian heresy. Pablo diría que esto es pura herejía de Galacia. To teach this is to teach that Christ has done for us on the cross is not enough for our salvation. Enseñar esto es enseñar que lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz no es suficiente para nuestra salvación. This teaches that when God says all we have to do is believe, Esto enseña que cuando Dios dice todo lo que tenemos que hacer es creer, then this also would not be true. entonces esto no sería verdad. So if justification by faith isn't enough, Si la justificación por la fe no es suficiente, then something else has to be done or added. entonces se dice que algo más tendría que hacerse o añadirse. And that would be our own works. Y eso sería nuestras propias obras. Paul says in Galatians 3:3, Pablo dice en Gálatas 3:3, are you so foolish, having begun in the Spirit, en español, Gálatas 3:3. Tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Gracias. are you so foolish, having begun in the Spirit, you are now made perfect by the flesh? A lot of times you'll see justification and sanctification being used interchangeably. Muchas veces vemos la justificación y la santificación siendo utilizadas intercambiadamente. A Christian can be no more righteous than he is justified. Un cristiano no puede ser más justo de lo que es justificado. The labor or works of Christ completely please the Father. Las obras de Cristo completamente satisface al Padre. Or you could say satisfied the law. O puedes decir que cumplen con la ley. Romans 5:19. Romanos 5:19. Porque
porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romans 5:19, by the obedience of one man, many shall be made righteous. Sanctification is a daily experience of learning to rest more upon the merits of Christ. La santificación y la experiencia diaria de aprender a descansar más en los méritos de Cristo. Romanos 3:21. It is faith and faith alone which is counted for righteousness. We can read this in Romans 3:21 and 4:5. Okay, Romanos 3:21. ¿Usted lo tiene? Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. Okay. La fe, esta fe y solamente la fe es contada por justicia. Entonces tenemos Romanos 3:21 y Romanos 4:5. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. And I'll read Romans 4:5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So I'm the ungodly. Can we separate faith and works? Podemos separar la fe y las obras. The Bible encourages good works. La, So if good works are encouraged, we need to know what good works are. la Biblia motiva las obras buenas. Así que si las obras buenas son motivadas, entonces nosotros tenemos que saber que las obras son más las obras buenas. Yeah. Can you explain Romans 3:21? Pues, But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. But now the righteousness of God without the law being manifested. When did that happen? cuando sucedió esto, él está hablando de Romanos 3:21 y Romanos 4:5, lo volvió a leer. Entonces, pues, Say again, I'm sorry. Yes. la vida de Cristo. The law was manifested in the flesh. La ley fue manifestada en la carne. Now, when I first started going to the Adventist church, I started going with a label of Adventists that are called historics. Does anybody know what a historic is? Cuando comencé a ir a la iglesia adventista, comencé a ir con en la mente, tenía en la mente el label, ¿verdad? La estereotípico de adventistas históricos. And I learned that Jesus, when he came, things were not like the Jews thought it was going to be. Y aprendí que cuando Jesús vino, las cosas, ellos no creen. Las cosas no estaban como estaban esperando que eran los judíos. Right, Ellos no esperaban lo que vieron. right. Christ turned the religious world, the Jewish nation, upside down as far as their theology and how they knew the events of the Messiah were going to happen. Jesús viró las cosas al revés y cambió las cosas de lo que ellos creían que iba a pasar, no era lo que pasó, sino que Jesús cambió las cosas. And just a little more to follow up, Christ told them, I have much to tell you, but you cannot bear it. Jesús le dijo, hay muchas cosas que tengo que decirte, pero que tú no puedes entender ahora. And there was another prophet that said that. Does anybody know who that Y hay prophet is? otro profeta que dijo eso. ¿Alguien sabe quién? Ellen G. White. Elena de White. She said, I have much to tell you, but you cannot bear it. Ella dice, hay mucho más que tengo que decirte que no puedes entender. So the greatest thing we can do Así que lo más grande que podemos hacer is come together and reason. y es venir juntos y razonar. Has anyone here noticed that reasoning is very difficult anymore? ¿Alguien aquí ha notado que razonar es difícil? So for brothers to have a different idea just almost now means immediate violence of some kind. Para hermanos que tienen diferentes ideas,
ahora significa que hay violencia de cualquier tipo. If my sister has a different way of thinking than I do, Si mi hermana tiene una idea diferente a la mía, I don't necessarily put on the defense and wait for her to say something where I can get her. yo no necesariamente me pongo una defensiva, entonces espero a darle encima. I will actually try and help her get where she's going to hear what she's saying. Yo lo que trato de hacer es escuchar hacia dónde ella va. Because sometimes people use different words to say the same thing that you do. Porque muchas veces las personas utilizan palabras distintas para decir lo mismo que tú sabes, que tú dices. And even if they have some small aspects of something wrong, they can still teach you a lot. Y aún si ellos tienen algunos aspectos que son erróneos, ellos pueden enseñarte mucho. So, the Jews had a lot of preconceived ideas of religion. Los judíos tenían ideas preconcebidas de la And Christ turned that upside down. y Cristo vino y lo cambió todo. Sister White said it was going to come as an overwhelming surprise. La hermana White dice que va a venir con una sorpresa. Today as the church, we know how things are going to happen. Nosotros hoy, como la iglesia, sabemos cómo las cosas van a suceder. Be prepared to have an open mind because they might not happen that way. Prepárate para tener una mente abierta porque no necesariamente suceda como tú has aprendido. God will be manifest in the flesh again in His saints. Dios va a ser manifestado nuevamente en la carne de sus santos. Amén. And something He would say was, "You have heard, but I tell you." Y algo que él dijo es, tú has escuchado, pero yo te digo. So you're going to see this righteousness of God manifested in the flesh again. Así que vas a ver esta justificación de Dios manifestada en la carne. Aleluya. So keep your mind open Así que mantén tu mente and your abierta passions under control. y tus pasiones dentro de tu control. Amén. Now, can we separate Ahora, works and faith? ¿podemos separar obras y fe? Now. Well, a lot of people in a lot of theology today, it's very separated. You have to do works such as justification and sanctification. Your works have to be in there. And we're going to cover that in a minute. Mucha teología y mucha gente dice que puede separar la fe y las obras y cosas que no son justas. Así que vamos a ir en Teología evangélica. Evangelical theology. Also in the Adventist Church. It's También taught en Sí. la iglesia adventista, Desde el in 57. our schools. en nuestras Colleges. escuelas. Yeah. Now again, the Bible encourages good works, so we ought to know what good works are. Nuevamente la Biblia motiva buenas obras, así que nosotros tenemos que saber lo que son esas buenas obras. If you're doing works to add to justification, Si haces obras para añadir a la justificación, you are saying that you've fallen from grace. tú dices que tú has caído de la gracia. If it's good intentions that come from our wicked hearts, that's the work of the old covenant. Si son solamente buenas intenciones que vienen de nuestro corazón, eso se llaman obras del antiguo pacto. Exodus 19:8. Éxodos 19:8. All that thou hast said, we will do. So say what you said just now, the couple paragraphs ago, said works. So, ella está pidiendo When she's saying something, let her get it out so I can hear it. You said like 2 sentences above what you just said. The Bible encourages good works, so we ought to know what good works are. Then the next one. If you're doing works to add to justification, you're saying that you've fallen from grace. Is that the one you're asking about? So, ella está pidiendo que vuelva otra vez y repita unas cosas, y entonces, she's But the only way to me that we can do This good one. works is to have the love of Jesus in our heart. Say again. The Speak only up way just a that- little bit. The only way that we can do good works is to have the love for others that Christ had for us in our heart. Yes, ma'am, and we're going to cover that, but right now, we're trying to add to our faith. We're trying to add to justification, because as we read here, a lot teach that we are justified by faith, true, but we're sanctified by works, and that's not true.
So we're going to go through that, and I'm not going to focus on the words justification and sanctification a lot, because in churches we've heard these terms so misused and everything that it gets kind of confusing. But faith and works, for some reason, are much easier for us to separate, which they go together. Because if you'll notice, it said justified by faith and sanctified by works. So we're talking about faith and works again, another form, along with those. So we're going to get those out of there because those words mess people up, because our theologians have used them to maybe accidentally, purposely, whatever, but to confuse people have been confused. So we're just going to stay with faith and works. It's a much easier language and concepts. Is that okay? Okay, great. Okay, But you're absolutely right, and we're going to get into that. You're right. In fact, you could probably give this without even this light screen in front of you. Ok, hay mucho que traducir aquí. Realmente, para resumir, para aquellos ¿verdad? Que no hayan entendido, ella tiene una pregunta, ¿verdad? Le pidió repetir algo de atrás. Entonces, es una frase que dice que nosotros... We're talking about this one, and then it's the fallen from grace. So, ella le pidió que repitiera que las obras buenas añaden a la justificación. Si se añade justificación, entonces estamos diciendo que nosotros estamos cayendo de la gracia. Entonces él ahí volvió a lo que es Gálatas 3:3 y habló de que somos justificados por la fe y santificados por las obras. Entonces él no quiere entrar en eso porque pues crea mucha controversia al momento. Eso es otro tema que podemos estudiar. Así que básicamente O quizás después en el debate al final. or maybe later. Because you made me think about something I can wait to say it, but it would take a minute or two, and I'm gonna wait. What she's discussing is Well, that it will be and you're right. The only way that you can do actually the works of Jesus is through His love and His faith. There is no other way to do that. But it sounds so much like Catholicism, and that is maybe why we've been called, even inside of the Adventist Church, when you believe that your deeds, your works can be the works of Jesus, they say, no, that's Catholicism. You guys are becoming Catholics now because the only one that can do those deeds is Jesus. And we know the scripture where it says that our deeds are like, filthy rags, right? Well, yes, as long as you are doing it for from yourself. But if it's Jesus, what happens if it's Jesus doing those works through you? I'm going to just kind of go back over this real quick, just to get our bearings. And we're going to get to that in the end. So, the Bible encourages good works, so we need to know what good works are. So, la Biblia motiva buenas obras y que necesitamos saber lo que son esas buenas obras. And if you're doing works to add justification, then that is saying that you've fallen from grace. Y si haces obras que añadan justificación, estás diciendo que has caído de la gracia. If you're doing good intentions comes from your wicked heart, that is a work of the old covenant. All that thou hast said we'll do. Si tú lo que tienes son buenas intenciones que vienen de tu corazón, estás diciendo que esas son obras del antiguo pacto. And all that thou hast said we'll do is in Exodus 19:8. Y en Éxodo 19:8 dice todo lo que tú has dicho, eso haremos. So Abraham took Hagar, Así que Abraham and then look at the misery and destruction came from that one act of selfishness. tomó a Agar y mira toda la miseria y destrucción que vino de ese acto de egoísmo. Now, Abraham was just like Judas. Así que Abraham era como Judas. And now you guys look and say, no, whoa, wait a minute. Abraham was like Judas. Ustedes pueden decir, dice, espérate un momento, Abraham como Judas. They thought that God needed some help and that man was good enough to help God. Ellos pensaron que Dios necesitaba ayuda y que el hombre era lo suficientemente bueno para ayudar a Dios. So if it's not works of the Spirit, it's works of the flesh. Así que si no son obras del Espíritu, son obras de la carne.
Many don't understand faith and works. Muchos no entienden obras y la fe. They believe that if faith is emphasized too strongly, you'll be a fanatic. Y ellos creen que si se enfatiza mucho la fe, tú eres un fanático. And if good works are emphasized too strongly, you'll be a legalist. Y si las obras buenas son enfatizadas muy fuerte, entonces tú eres un legalista. However, the reality is that you cannot have too much faith or too many good works. Así que la realidad es que tú no puedes tener mucha fe o muchas obras. The Christian cannot lift up one without equally lifting up the other. El cristiano no puede levantar una sin igualmente levantar la otra. According to Paul in Galatians 5:6, De acuerdo a Pablo en Gálatas 5:6, a sinner is righteous by faith that worketh. Galatians 5:4. 5:6. 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. So I'll repeat. A sinner is righteous by faith Así que el that pecador worketh. es justificado por la fe, obras que trabajan. The only faith that justifies is the faith that works. La única fe que justifica es la fe que trabaja o que busca. In James 2:17, En Santiago 2:17 nos dice que it tells us, if faith hath no works, it is dead. dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Martin Luther wrote, Martín Lutero escribió: "Oh, it is a living, busy, mighty thing, this faith. oh, esta fe viva, ocupada y poderosa. Some believe that faith is some kind of intellectual awareness instead of a heart response to the love of God. Algunos creen que la fe es un tipo de conocimiento intelectual en vez de a una respuesta del corazón al amor de Dios. This faith, the faith of Jesus, Esta fe, la fe de Jesús, is so powerful that it creates a new creature. es tan poderosa que crea una nueva criatura. Amén. You see, this is about a wedding. ¿Ves? Esto es sobre una boda. The two shall become one. Los dos serán uno. It has made us one with Christ. Nos has hecho uno en Cristo. It connects the will, our choice, our desires, our soul and spirit, our whole being to Christ. La fe nos conecta nuestra libre albedrío, lo de escoger nuestro deseo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro ser entero nos conecta a Cristo. If you think that faith is some kind of intellectual awareness, then you'll be like the Pharisees. Si crees que la fe es algún tipo de conocimiento intelectual, tú vas a ser como los fariseos. And always you'll be making yourself do some kind of work in order to prove your faith. Y siempre vas a hacerte algunas obras para que entonces puedas hacer probar a tu fe. You'll be making up new rules. Vas a hacer nuevas reglas. Like Martin Luther, you'll be whipping yourself, going up and down the stairs on your knees. Como Martín Lutero vas a latigarte tú mismo, yendo de arriba hacia abajo en las escaleras en tus rodillas. And doing all the abusive and mutilating rites and rituals dictated by the church doctrine or leadership. Y haciendo todos los ritos abusivos y mutilantes dictados por la iglesia y el liderazgo. Martin Luther, go ahead. I think Martin Luther had that experience before he had faith. Yes, he was doing those works, going up and down the stairs and all that, and that's where we're going right now. Yes, ma'am. You're absolutely right. So, ella dice que yo creo que Martín Lutero tuvo esa experiencia antes de conocer la justificación. Martin Luther said,
Martín Lutero dijo that all he did was, all that he had done was to make him feel empty, more confused, and hungrier for truth. Martín Lutero dijo que todo lo que había hecho lo hizo sentirse vacío, más confundido y más con hambre de la verdad. This false type of faith Este tipo falso de fe is always looking for some kind of approval from man, siempre está buscando algún tipo de aprobación del hombre and it leaves us empty and confused. y nos deja vacío y confundido. Faith at work is an action. La fe que obra es una acción. Faith and works cannot be looked at as two separate things. La fe y las obras no pueden verse como dos cosas separadas. And that is true. Faith is not an intellectual awareness, it's a response to the love of God. La fe no es un conocimiento intelectual, es una respuesta al amor de Dios. Faith is the first work of a Christian. La fe es la primera obra del cristiano. Remember, Martin Luther said, Recuerda que Martín Lutero dijo, this mighty thing. esta cosa poderosa, la fe. He didn't call it an intellectual awareness or a mental assent to righteousness. Él no lo llamó un conocimiento intelectual, una ascensión mental a la justificación. Because, Alyssa, intellectual awareness has no power and it cannot create. Porque conocimiento intelectual no tiene poder y no puede crear. You can be intellectually aware of something, Tú puedes tener conocimiento intelectual de algo and not be empowered to move or act on it. y tener el poder de moverse o actuar en eso y no tener el poder. However, faith stirs up every part of your being, moving you into action. Sin embargo, la fe mueve toda parte de tu ser y te mueve en la acción. You remember the woman with the issue of blood. Recuerda la mujer con el problema del sangrado. Her faith moved her into action. Su fe la movió en acción. And Jesus said, I perceive that virtue has gone out of me. Y Jesús dice, Salido poder de mí. que virtud ha salido de mí. This is the power of God. This is a new creature. There is life in God, eternal life. Este es el poder de Dios. Este es una nueva criatura. Hay vida en la vida eterna, ¿verdad? En el poder de Dios. And I almost want to say Jesus could feel the power transference to the woman. Y puedo decir que Jesús pudo sentir la transferencia de poder a la mujer. Her faith drew upon him. Su fe la movió hacia él. Amen. The power of God is eternal life. El poder de Dios es vida eterna. Amén. Faith and also faithfulness is actually an action. La fe y la fidelidad es realmente una acción. Faithfully describes how something is done. La fidelidad describe cómo algo se hace o se ha hecho. That means that something to be done in order for the word to even be used. Something has to be done for the word to even be used. Eso significa que algo tiene que pasar para que la palabra sea utilizada. Faith cannot be still. La fe no puede quedarse quieta. It is the only work that pleases God. Solamente las obras son las que No, es la única obra. es la única obra que puede agradar a Dios. Paul in 1 Thessalonians 1:3 says, Pablo en Primera de Tesalónica 1:3 dice, correction, he commends the Thessalonians for their faith. él le manda, It's kind of like congratulate, but more just él básicamente le agradece, ¿verdad? Como le felicita a los tesalonicenses por sus buenas obras de fe. Pablo en Primera de Tesalónica 1:3. ¿Alguien lo puede leer? Sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la obra de nuestra fe,
vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amen. In John 6:29, when Jesus was asked what they could do to perform the works of God, En Juan 6:29, cuando Jesús se le preguntó qué ellos pueden hacer para hacer las obras de Dios, Jesús contestó, Jesus replied, "This is the work of God, that you believe on Him who has sent Him." Amen. estas son las obras de Dios, que tú creas en Él, a quien has enviado. The 11th chapter of Hebrews is all about faith that works. El capítulo 11 de Hebreos es todo sobre la fe que trabaja. You cannot separate faith and works. No puedes separar la fe y las obras. All good works are of faith. Todas las buenas obras son de fe. And we're told in Romans 14:23 Y se nos dice en Romanos 14:23 that whatsoever is not of faith is of sin. que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23, ¿alguien lo tiene? Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Faith is a work of love. La fe son obras de amor. Faith is a work of love because we're told that God first loved us. La fe son obras de amor porque se nos dice que Dios nos amó primero And that drew us like a moth to the flame. y eso nos llevó por ese modo. It's like a Moth is like a little butterfly. Okay, como una mariposa hacia la flama, hacia el fuego. Now, sometimes faith's kind of hard to understand, but it is easy when we bring it in the context of a relationship or a marriage, a husband and wife. And we can say maybe the husband's not such a good guy, but his wife is a sweetheart. Quizás sea muy difícil de explicar, pero entonces lo llevamos al contexto del matrimonio. Quizás la esposa es dulce, pero entonces el hombre es difícil. So, as a husband, and I'm just going to use a very common word, is a jerk. Okay, como A slang, I know better. yeah, como He's not a good person. como, not a good person. como un esposo, ¿verdad? No es buena persona, But the wife is just a lovely woman, a godly woman. pero la mujer es una mujer de Dios. And the husband is always in one direction to another and not paying much attention to his Y wife. el esposo está de una dirección a otra y no tomando mucha atención a su esposa, But she's always paying attention to her husband. pero siempre ella le está prestando atención a su esposo. And after a while, the man starts noticing this. Y luego de un tiempo, el hombre empieza a notar esto. And her love for him Y el amor de ella hacia él draws him to her. lo atrae a él, a ella. And he loves her because she first loved him. Y entonces él la ama a ella porque ella lo amó primero. Faith is the work of love. La fe es la obra de amor. I will draw all men nigh unto me. Voy a traer todos a mí mismo. As we trust, that trust will naturally want to please him. Al nosotros creer naturalmente, eso no va a hacernos querer agradarle a él. And Jesus said, and I love this, Y Jesús dice, I always do that which pleases him. siempre hago lo que a él le agrada. This is obedience to the commandments, Esto es obediencia a los mandamientos, or keeping the law. o mantener o cumplir con la ley. This is faith. Esto es fe. Amen. Faith is simply a response to God's love for us. La fe simplemente es una respuesta al amor de Dios por nosotros. And this faith will bear fruit, Y esta fe va a llevar fruto, like building a boat, como construir un bote, leaving a city even though we're very wealthy and comfortable, salir de la ciudad, aun si nosotros somos ricos y estamos cómodos, having a child when we're past the age of bearing children, tener un hijo cuando ya hemos pasado la edad de tener hijos,
leaving high positions of leadership in the world, dejar posiciones altas de liderazgo en el mundo, crossing impossible barriers. Cruzar barreras imposibles. Now in Hebrews 11, the faith chapter, En Hebreos 11 we'll see the faithful doing unimaginable works. vemos los fieles haciendo trabajos o obras inimaginables, Beyond man's ability to comprehend, such as crossing the Red Sea or the Jordan. mucho más allá de la habilidad del hombre de comprender cómo cruzar el Mar Rojo o el Jordán. This is pleasing to God, Esto es agradar a Dios, because again it's a response to his love for us. porque nuevamente es una respuesta de amor por nosotros. And as we come to know him, our faith will be equal with our experience. Y a nosotros venir y conocerle, nuestra fe va a ser igual a nuestra experiencia. The more we learn of God, Al nosotros conocer más de Dios, the more we will trust him and rest in him. nosotros más lo vamos a confiar en Él y descansar en Él. And the more we will rely on the victories of Christ as being our victories. Y a nosotros depender más de la victoria de Cristo, entonces nosotros vamos a ser victoriosos. And we're going to repeat that again. And the more we learn of God, A nosotros conocer más de Dios, the more we will trust him and rest in him. vamos a confiar en Él mucho más y descansar en Él. The more we will rely on the victories of Christ as being our victories. Vamos a depender más de la victoria de Cristo como nuestras victorias. This is called sanctification. Esto se llama santificación. A daily experience growing, trusting, and resting in our Savior. Una experiencia diaria, creciendo, confiando y descansando en nuestro Salvador. Faith is the only righteous work. La fe es la única obra justa. In Revelation 3:15, God says to the Laodiceans, I know thy works. En Apocalipsis 3:15, Dios le dice a los de la Odisea, yo conozco tus obras. And he says he cannot accept them. Y él dice, yo no puedo aceptarlas. Then in verse 18, God counsels us to buy of him gold tried in the fire. Y entonces en el verso 18, Dios nos aconseja a comprar de él oro refinado en fuego. This gold tried in the fire Este oro refinado en fuego is the faith of Jesus es Christ, la fe de Jesús, Amen. which works by love. que obra por amor. And Jesus promises that those who receive this will be rich. Y Jesús promete que aquellos que reciban esto van a ser They'll be ricos rich in good works. y van a ser ricos en buenas obras. Amen. Righteousness by faith by A.T. Jones, the 95 Talks. La justificación por la fe por A.T. Jones. Yep. A.T. Jones, Righteousness by faith. Oh, and the book of Romans by Wagner Y el libro de Romanos por Wagner. are two very important books that all of us should read more than once. Y son dos libros importantes que nosotros tenemos que leer más de una vez. Sister White said of these two men, Elena White dice de estos dos hombres, at the time that they were giving these messages, al momento que ellos estaban dando estos mensajes, they were sent of God. ellos son enviados de And at the Dios. time of the messages, he said that it was the third angel's message in verity. Y al momento de este mensaje, ella dice que este es el mensaje de los tres ángeles de verdad. So we need to know our church history, and righteousness by faith is probably one of the biggest core pieces of our history. Así que nosotros tenemos que tener que conocer nuestra historia de la iglesia y la justificación por la fe es una de las piezas más importantes. 1888 and 1844. 1888 y 1844. Those two time frames and what was going on is very important for us to know. Todas esas dos fechas y lo que está pasando dentro de ellos son bien importantes para nosotros. And yes,
the only works that are any good are the works of love, the works of Christ through us. Y si las únicas obras que trabajan son las obras de amor, el amor de Cristo que trabaja en nosotros. If we're doing the works, it's going to be like Moses and Judas. Y si nosotros hacemos las obras, Abraham, I'm sorry. vamos a ser como Moisés y Abraham. And it's going to get messy. Y va a ser un reguero. So I hope maybe this, maybe stirred some thoughts or what, but faith and works, sanctification, justification are very simple subjects. Yo espero que esto pueda infundir algunos pensamientos, pero fe y las obras Very simple subjects. son temas muy simples. Especially if you're if you're not involved in any kind of religion and never heard these terms. Especialmente si no estás envuelta en ningún tipo de religión y nunca has escuchado estos They're términos. very simple to understand. Estos términos son simples de But entender. some of us have been so exposed to so much argument and using words in different ways, it's become kind of confusing. Pero muchos hemos estado expuestos a muchas distintas palabras y ha estado confundido, nos ha confundido en diferentes direcciones. So thank you very much. I just love this subject. I love Christ's love for us and how it changes us. I've personally experienced it. And I've been very blessed to have some people in my life that we get together and be able to discuss these things without argument. Sometimes we disagree, and it's fun. We look forward to seeing each other again. Yes. Pues básicamente él está agradeciendo, ¿verdad? Él ama este tema y está agradecido de tener gente como ustedes que puedan compartirlo y discutir sobre eso sin entrar en esa debate fuerte que En una guerra. como una guerra. So, is there any thoughts, comments, questions, ¿Algún discussion? pensamiento, comentario, pregunta, discusión? I think that if you can share your thoughts and still have love toward one another, then the Spirit of God is moving. Amén. Ella piensa que si pueden compartir sus ideas, pero aún así tener el amor de Dios, todo se va a hacer. The Spirit of God is Entonces el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. And that would be God's deed Enseña las obras. through us. Because how hard it is to see, two people together to talk about faith and agree. And it can turn even ugly. And then later, when the person left, you're thinking, I did not look like Christ, and I was talking about him the whole time, and I was showing this silly person here how right I am in the knowledge that I have, but I couldn't have the patience and the kindness and the love toward this person. But we're not to force anybody. We know. We are so lucky. I say to my kids, we're so lucky to be Seventh-day Adventists, because God has done something to this group of people that is nothing short of a miracle. Every doctrine just so beautifully, explained and all of that. And I say, you're so lucky because you even were born in that. It really is a miracle, but how many times with all that knowledge, and you were talking about that, like academy, but knowledge doesn't mean, when talking about the Pharisees, but then Intellectual awareness, yeah. yes, and then what they did to God in the flesh, there was the Messiah that had been promised. They had Isaiah 53, and they missed that they had come Psalms to 22, be wounded. just lots of different prophecies of them. Exactly, not one shall be broken, on and on and on. And he said, dogs will compass me, blah, blah, blah. You see that it was not like a victorious king that was talking about his kingdom. It's not, Very aware that Sister White said we're walking in the footsteps of Dewey. And there was that agitation in their time. They were ready to war. Everybody was vibrating. Today we're in that same condition. So we really have to watch ourselves. It's so easy to snap and just lose it like that, and then we make a mess like Judas and Abraham. Carlitos. That was too much. That's important. That's too much.
She just was talking about interpreting the last part that he just said. It's so easy in the time, el mundo de hoy, tal y como está, es tan fácil. Ella estaba hablando, bueno, lo que estuvimos hablando un poquitico antes de verdad de ahora fue sobre, estaba hablando de la fe. La fe es la única que provoca, la fe es la única obra realmente que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Y Gary lo dijo, constantemente lo repitió porque él quería hacer ese hincapié, ¿no? Que la única obra que el ser humano puede hacer es creer en Dios. Y estamos diciendo, porque ella estaba diciendo que podemos llegar, o sea, la gente se reúne y entonces tiene puntos diferentes, tú sabes, de creencia o de concientización, lo que sea. Y entonces, que podemos estar en desacuerdo, pero si hay amor todavía, entonces el Espíritu de Dios ha estado ahí. Y yo le digo que sí, que pensando yo justamente en eso que estaba diciendo, cómo es posible que nosotros, a veces, nosotros por ejemplo los adventistas, ¿verdad? Que es un lujo ser un adventista porque es un milagro, digo yo, porque tenemos la doctrina, todo tan perfecto, de la mano de Dios, de la... vaya, directamente de Dios, y que entonces nosotros mismos perdemos a veces la paciencia con hermanos de otra fe, o hasta con hermanos dentro de la misma fe de nosotros, porque no nos vemos cara a cara, ¿no? O sea, estamos en desacuerdo con algo, y entonces ya el Espíritu de Dios no ha estado ahí con todo el conocimiento. Y entonces, lo segundo que le dije a Gary fue que él estuvo hablando en un momento de los fariseos, realmente cómo ellos perdieron de vista cuando llega Jesús. Ellos ni siquiera se dieron cuenta que Jesús era el Mesías de ellos, porque ellos estaban tan seguros, se sentían tan seguros en el conocimiento de ellos, y el conocimiento les falló, porque ahí estaba Isaías 53 y tanto el Salmo 20, o sea, profecías de Cristo que iba a padecer y todo lo demás, y sin embargo lo perdieron de vista. Pero qué importante es poder tener amor y compasión, ¿verdad? Y cariño por las otras personas, aunque estemos en desacuerdo.